अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि अर्तुगरुल ओगेदाई खान के सामने खड़ा था। इस किस्त के आगाज़ में ओगेदाई कहता है, मेरे अल्फाज याद रखना अर्तुगरुल साहब। चंगेज़ खान का कहना था कि जानवर को खाने से पहले उसकी टांगें बांध लेनी चाहिए, उसका पेट काट कर फाड़ देना चाहिए और फिर उसका दिल खींच कर उसे मार देना चाहिए। सल्जूक रियासत एक जानवर है जो टांगों से बंधा हुआ है और मेरे जाल में फंस चुका है। मैंने उसका पेट काट कर अपनी मर्जी के टैक्स मंजूर करवा लिए हैं। अब मैं अपनी तलवार के साथ तुम्हारे इलाके में आऊँगा और सुल्तान गियासुद्दीन का दिल अपने हाथों से खींच लूँगा, लेकिन तुम्हारे फैसले से सुल्तान गियासुद्दीन हार जाएगा और तुम जीत जाओगे। फिर ओगेदाई कहता है, अर्तुगरुल साहब, अब मैं अपने पाक खेमे में आपको कहता हूँ कि आप मेरी अतात कर लो। मैं खानों का खान ओगेदाई खान हूँ। मैं सिर्फ उन बहादुरों को दावत देता हूँ जिन पर मैं एतमाद करता हूँ। अर्तुगरुल कहता है, आपके अल्फाज मेरे जैसे हाकिम आला के लिए एक शर्फ की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी पेशकश ने मुझे इज्जत बख्शी है। यह सुनकर नोयान काफ़ी हैरान होता है। फिर अर्तुगरुल कहता है, मैं दुनिया के सबसे बड़े खान की अतात कबूल करता हूँ। यह सुनकर ओगेदाई मुस्कुराने लगता है, जबकि नोयान हैरान परेशान हो जाता है। फिर अर्तुगरुल कहता है, मैं सल्जूक रियासत का हाकिम आला हूँ। बहुत से तुर्क कबीले मेरी अतात में हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने ये पेशकश मुझे क्यों की। ओगेदाई कहता है, तुम्हारे सुल्तान के साथ इस तरह की बात करना वक्त का ज़िया था। आप जानते हो कि मुझे कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। अर्तुगरुल पूछता है, आलम इस्लाम के बारे में आपका क्या ख्याल है। ओगेदाई कहता है, आलम इस्लाम मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। जब तक इस्लामी रियासतों के सुल्तान मेरे ताबे हैं और मुझे टैक्स अदा करते रहेंगे, तब तक वो आज़ादी से अपनी मजहबी तालीमात सर अंजाम दे सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आपका ईमान कितना मजबूत है। इस्लाम से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। इसके बरक्स मैं इस मजहब की इज्जत करता हूँ, लेकिन सुल्तान गियासुद्दीन ताकत की हवस की वजह से बाज नहीं आ रहा। अर्तुगरुल कहता है, मेरे ख्याल में इस जंग में बहने वाले खून की एक भारी कीमत हो सकती है। यह सुनकर ओगेदाई खड़ा हो जाता है और अपना कुल्हाड़ा उठाकर कहता है, आपको यकीनन खिदमात का इनाम मिलेगा अर्तुगरुल साहब। मैं आपको सल्जूक रियासत का सुल्तान बना दूंगा। इसी दौरान अर्तुगरुल के सिपाही बाहर बैठे हुए थे। बामसी काफ़ी बेचैन था कि अर्तुगरुल साहब बाहर क्यों नहीं आ रहे। इतने में एक मंगोल सिपाही उनके लिए खाना लाता है और फिर उनके पास बैठकर कहता है, मैं भी आपकी तरह एक तुर्क हूँ। बामसी कहता है, तो क्या तुम भी शान और शोहरत के लिए मंगोलों के साथ मिल गए हो। सिपाही कहता है, नहीं भाइयों, माजी में एक दफ़ा हम इनके जाल में फंस गए थे। मैं और मेरा कबीला एक बड़े अजाब से गुजरे थे। उसके बाद मैं ओगेदाई की फौज में शामिल हो गया। तुर्गत कहता है, क्या तुम्हें कुतलू बाई ने अपने जाल में फंसाया था। सिपाही कहता है, नहीं भाई, मुझे नोयान ने फंसाया था। उसकी एक बहन है आलम गोया, वो और उसके आदमी चमड़े के ताजर बनकर मेरे कबीले में घुस गए थे और फिर उन्होंने हमें बर्बाद कर दिया। यह सुनकर तुर्गत और बामसी सोच में पड़ जाते हैं। फिर बामसी पूछता है, आलम गोया के साथ और कौन था। सिपाही कहता है, उसके साथ उसका कोई रिश्तेदार था। वो बहुत अच्छा शिकारी था। उनके साथ कुछ और आदमी भी थे। यह सुनकर तुर्गत समझ जाता है और कहता है, चमड़े की ताजर और उसका रिश्तेदार एक अच्छा शिकारी। बामसी कहता है, वो अलमिला है भाई, वो अलमिला है। अंदर ओगेदाई अर्तुगरुल से पूछता है, क्या आपने मुझसे डर कर मेरी इताअत करने का फैसला किया है या फिर हकीकत को जान चुके हो। अर्तुगरुल कहता है, मैं पहले से जानता था कि आप मुझे ये पेशकश करेंगे। रास्ते में नोयान ने मुझे आमादा करने की पूरी कोशिश की थी। इसकी कोशिशें रंग लाई हैं और मेरा फैसला आखिरी है। मैं आपके हुक्म पर चलना चाहता हूँ। मैं इस काम की शुरुआत अमन मायदे को फौरन सुल्तान की तरफ भिजवा कर करना चाहता हूँ, ताकि सुल्तान की नज़र में मेरा एतबार और भी बढ़ जाए। ओगेदाई कहता है, सही सोचा आपने। इतने में नोयान कहता है, मेरे खान, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ओगेदाई इजाज़त दे देता है। फिर नोयान अर्तुगरुल से पूछता है, ओगल सरदारों के बारे में क्या ख्याल है। अगर तुम उनको आमादा ना कर सके तो फिर क्या होगा अर्तुगरुल। अर्तुगरुल कहता है, तो फिर खानों के खान ओगेदाई खान के लिए खून बहाया जाएगा। मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मुसलमानों और गैर मुस्लिमों को कोई नुकसान ना पहुंचे। ओगेदाई कहता है, आप यकीन रखो अर्तुगरुल साहब, अगर वो मेरी इताअत करें और टैक्स अदा करते रहें तो वो महफूज रहेंगे। बाहर बामसी और तुर्गत बहुत परेशान थे और बेचैन थे, क्योंकि उन्हें अलमिला की असलियत का पता चल गया था। फिर तुर्गत कहता है, मैं परेशान हूँ कि कबीले में क्या हो रहा होगा। अगर उस औरत ने कुछ बुरा कर दिया तो फिर क्या होगा। बामसी कहता है, उसने अभी तक हमारी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठा लिया होगा भाई, और हम यहाँ खड़े हैं। तुर्गत कहता है, हम अर्तुगरुल भाई का इंतज़ार किए बगैर कुछ भी नहीं कर सकते भाई, थोड़ा सब्र करो। अंदर ओगेदाई नोयान से पूछता है, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो नोयान। आखिर तुम और अर्तुगरुल मिलकर सल्जूक रियासत, निकाया और कुंस्तांतिनिया को फतह करने वाले हो। नोयान कहता है, जी हाँ मेरे खान, हमें इसके अल्फाज पर यकीन करने के लिए मज़ीद तसल्ली की ज़रूरत है। ओगेदाई कहता है, तुमने कहा था कि अर्तुगरुल साहब अपने वादे पर कायम रहते हैं। नोयान कहता है, ऐसा ही है, लेकिन ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक सच को घुमाने में और फिर उसे तलवार बनाकर दुश्मन के दिल में घोंपने में भी बहुत माहिर है। इसी वजह से ये अपना एक बच्चा हमारे पास रखवाएगा।
تاکہ اگر یہ اپنا وعدہ توڑے تو اس کی قیمت اسے اپنے بچے کی زندگی کی صورت میں چکانی پڑے۔ یہ دنیا میں جہاں بھی جائے آپ کے اور میرے غضب سے بچ نہ سکے۔ یہ سن کر اوگیدائی ارطغرل کو کہتا ہے، اگر آپ مجھ پر اعتماد کرتے ہو تو پھر آپ مجھے اپنے بچے کو پروان چڑھا کر ایک بہادر منگول کمانڈر بنانے پر رضامند ہو جاؤ گے۔ پھر اوگیدائی کھڑا ہو کر تعلیب جاتا ہے تو سپاہی ایک علامت اٹھا کر اندر آ جاتا ہے۔ اوگیدائی کہتا ہے، یہ علامت میں نے سونے سے بنوائی ہے جو اناتولیا پر میری برتری کو ظاہر کرتی ہے۔ ہمارے درمیان معاہدہ تب مکمل ہوگا جب آپ اپنے بچے کو ہمارے پاس لاؤ گے۔ ارطغرل کہتا ہے، اس معاہدے کو مستقل کرنے کے لیے میں اپنے بچے کو خود یہاں لے کر آؤں گا۔ اوگیدائی کہتا ہے، میں تمہارے سلطان کے ساتھ اس 2 سال کے امن معاہدے پر قائم رہوں گا۔ اس دوران میں اپنی فوجوں کو اناتولیا میں گھسنے کے لیے تیار کروں گا اور باقی کام تمہاری اور نیان کی مہارت پر ہوگا۔ یا تو آپ خون بہائے بغیر ریاست کو اپنے کنٹرول میں کر لو گے یا پھر میں ہر چیز کو تباہ کر دوں گا اور سب کو جلا ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر اوگیدائی امن معاہدہ ارطغرل کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کے بعد عالم گویا کے چمڑے کے کارخانے کا منظر سامنے آتا ہے۔ ایک آدمی آ کر عالم گویا کو بتاتا ہے کہ گنلپ نے ہمارے آدمیوں کو قلعے میں یرغمال بنا لیا ہے۔ عالم گویا کہتی ہے، گنلپ کافی ذہین ہے، وہ جان گیا ہوگا کہ وہ سلجوق سپاہی نہیں بلکہ منگول جاسوس ہیں۔ اب وہ ان کا پیچھا کر کے اصل مقام پر پہنچنے کی کوشش کرے گا، لیکن ہمارے آدمی کسی اور طرف جائیں گے۔ جب گنلپ وہاں پہنچے گا تو اسے ہمارے کچھ اور آدمی ملیں گے، پھر وہ سمجھے گا کہ وہی تمام منگول جاسوس ہیں جو یہاں گھسے ہیں۔ اس طرح ہمارا نام صاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد عالم گویا اپنے کچھ آدمیوں کو اس طرف بھیج دیتی ہے۔ دوسری طرف اوگیدائی کہتا ہے، میں شکار کے تہوار میں شامل ہو کر اپنی فتح مناؤں گا، مجھے تم دونوں پر اعتماد ہے۔ اس امن معاہدے کو آپ کے سپاہی سلطان تک پہنچا دیں گے۔ اس دوران آپ دونوں اکٹھے بیٹھ کر مستقبل کی منصوبہ بندی کرو، واپس آ کر میں تم دونوں سے بات کروں گا۔ باہر کچھ آدمیوں کو بندھا ہوا دیکھ کر ارطغرل پوچھتا ہے، ان کا کیا جرم ہے نویان؟ نویان کہتا ہے، انہوں نے اپنا وعدہ توڑتے ہوئے اوگیدائی خان کی نافرمانی کی ہے۔ یہ چنگیز خان کا سب سے سخت قانون ہے کہ جو کوئی بھی اپنا وعدہ توڑے اور نافرمانی کرے اس کو فوراً سزائے موت دے دی جائے۔ اس طرح ان چاروں آدمیوں کو مار دیا جاتا ہے۔ پھر نویان کہتا ہے، تم نے ہمیشہ مجھے حیران کیا ہے ارطغرل، تم اس ریاست کو بیچ رہے ہو جس کے لیے ساری زندگی تم نے جنگیں لڑیں، اور اب سلطان بننے کے لیے اسے دھوکہ دے رہے ہو۔ ارطغرل کوئی جواب نہیں دیتا اور چل کر اپنے ساتھیوں کے پاس آ جاتا ہے۔ پھر وہ ترگت کو کہتا ہے، اوگیدائی خان نے امن معاہدے پر مہر لگا دی ہے، معاہدے کا کاغذ اس تھیلے میں ہے، فوراً اپنے سپاہی لے کر جاؤ اور اسے کونیا میں سلطان تک پہنچاؤ۔ بامسی پوچھتا ہے، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے سردار؟ ارطغرل کہتا ہے، امن معاہدے کی خوشی میں ادھر ہی ٹھہروں گا، ہم کچھ بات چیت کریں گے اور پھر میں بھی قبیلے آ جاؤں گا، آپ لوگ فوراً روانہ ہو جاؤ۔ ترگت کہتا ہے، جیسے آپ کا حکم سردار۔ پھر نویان کہتا ہے، تمہارا سردار محفوظ ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ صحیح سلامت ہمارے علاقے سے جاؤ۔ اس کے بعد نویان ایک منگول کمانڈر کو ان کے ساتھ جانے کو کہتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد نویان کچھ سپاہیوں کو کہتا ہے، ارطغرل صاحب کو ان کے خیمے تک پہنچا دو، شام کو ہم اہم معاملات کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ پھر ارطغرل ان سپاہیوں کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ اسی دوران گھوڑوں کے پاس جا کر بامسی کہتا ہے، ہم نے بھائی کو الملا کے بارے میں بتایا ہی نہیں، ہم کیسے ان کو بتائیں گے؟ ترگت کہتا ہے، میں تمہیں راستے میں بتاتا ہوں، تھوڑا صبر کرو۔ اس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران ارطغرل ایک خیمے میں پہنچ جاتا ہے اور اس کے ذہن میں اوگیدائی کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ارطغرل کافی پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، میرے اللہ، میں ایک اندھے کنویں میں گر گیا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح مجھے بھی اس کنویں سے نکال کر بچا لے میرے اللہ۔